Tira na po siya. Taga Kalumpit pala ganito sila boss. Taga Kanyugan. Kanyugan ba sir? Yan. Umili sila ng ito. CLX 15D. Yan po. 500 watts na active yan ka-master, no? Yan. Yan si John Mark Monton. Tinitira na. Antay-antay lang mga master ay ano natin. Yan po yung likod. CLX 15D active. May Bluetooth na po yan. Ayan po yung specification niya mga kamaster, no? 15 inches, 500 watts, 28.3 ampere, 28,300, no? Dalawa. Yung mixer natin, ilang channel to dyan? 6? Tapor. Yan, meron tayong MC4 available na. Nagkakahalaga po yan ng 4,000 MC4. Yan, mixer. Mamaya ilabas na yan ni John Mark. Sound check natin. Yan sila boss. Ano pangalan kuya? Romel? Joel. Kay Sir Joel Ramos yan ng Kanyugan, Kalumpit, Bulacan. Yan. Ano po? Na-plaster na ni John Mark Monton. Yan po siya, si John Mark. Yes sir. Warranty rin yan yung talaga. Nazar niya yung tropa niya eh. Ito na po yung mixer mga kamaster, no? MC4. Yan. 4,000 to kamaster, 4,000. Ito naman yung speaker 28.3 Paris. Nagalit na si Ashley. Nalit ni Paring Roel. Ashley, galit ka na. Yan na po. Kakabit na yan. Yan na. Kabit na po yung mga connection ni John Mark Monton, no? Yan. Ilang dyan. Kay... wala yung taga-amoy mo kuya eh. Ayan po. Sa mga nagtatanong dyan, oh, 28,300 po yan ang pair. Powered na CLX 15D. 500 watts. Class D amplifier. With Bluetooth. Yan. Yung mixer, 4,000 po yan. 4,000. 4 channel yan na iMix. May equalizer na siya built-in tsaka digital effects. Ayan. Upo lang tayo mga kamaster. Kay Sir Joel Ramos to, no? Ng Kanyugan, Kalumpit, Bulacan. So ito mga kamaster, no? Yan si Madam. Ito si Sir Joel Ramos, yan ng Kalumpit, Bulacan. Kanila po yan. Active yan, active na 15 inches, no, na Kidler. Tapos mixer MC4. 28.3 to mga kamaster, 28.3. Ito naman, MC4 natin na mixer, 4,000 po. Big Christian, Night Band Remix.
mga kamaster. Dalawang ganyan, isang mixer lang, pwede na. Ulitin ko, no, 28,300 to mga kamaster, 28,300. Tapos lakasan natin. Layo-layo tayo, maglayo-layo tayo konti. Ganda na to mga pang children's party.